hii juma na salama. Paske sai huko wengine wenye washa kufa, wengine viko nakimbia vita, meshie kuonekana tena hapa sai ni neema tu. Tukiwa tukishimama, ndugu Daniel tutakamatia andiko yetu Daniel 9 ku 24e verset. Daniel 9:24. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Muda wa majuma 17 umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kumaliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia maono na unabii muhuri na kupaka na mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Amen. Amen. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakualika mwanzo mpaka mwisho mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutaikala. Tuko ndani ya somo yetu 70 semaines de Daniel yenye tuliwezaka anja semaine passée. Alors tuliwezaka sema ya kwamba 70 semaines de Daniel ni muda yenye Mungu aliweka kwa ajili ya taifa yake ya Israeli juu ya ukombozi wao. Alors tulionaka ya kwamba kunakuwa vile muda yenye Mungu aliweka juu ya utawala ya mataifa. Na tulionaka ya kwamba hii muda ya mataifa ilikuwa subdivise mu utawala ine. Utawala ya kwanza ilikuwa ya Babylon, ya pili ilikuwa ya Bamedi na Baperesi, ya tatu ya Bagriki, na ya ine ilikuwa utawala ya Rome, na njo utawala yenye tukwamo leo. Alors tuliwezaka introduire hizi majuma 70 ya Daniel, na tulionaka ya kwamba ni majuma zenye Mungu alizifunulia Daniel na biko ndani ya utumwa Babylon. Alors pale tuliweza kaona ya kwamba kisha kifo ya mfalme Solomono, Israel iligabulika mara pili. Alors kugawanyika mara pili, kulikuwa kabila mbili ya Yuda na ya Benjamin, zikabakia ku upande wabo, na mfalme wabo alikuwa Roboam mtoto wa Salomo, na kabila 10 zikabakia ku upande wengine, ndio walikuwa naita royaume ya Israel, na mfalme wabo alikuwa Jeroboam. Kapitali ya kabila ya Yuda ilikuwa Jerusalem, na Israeli walikuwa na capital comme Samari. Mena hii captivite yenye tulikuwa nazungumuzia yenye Daniel balikuwa mosali pata ono ya hizi majuma 70, ilikuwa captivite ilikuwa na usu kabila ya Yuda na ya Benjamin. Amen. Alors tuliwezaka ishi hapa le dimanche passé, tulionaka ya kwamba balikuwa wamefamu utawala 68 ans. Balikuwa wamefaa 68 biko mkaptivite. Njo Daniel alikuwa iko nasoma kitabu ya nabii Jeremi. Alors kupitia kusoma kitabu njo alikiaona ke gizi Jeremi alisemaka batafa 70 mkaptivite, maana ke kulikuwa na bakia miaka 2 juu kaptivite iishe. Na njo kwenye tulishiaka. Alors tukaona gizi hapa ku 536 njo bakatoka, njo kwenye banatoka sasa mutumwa juu baende kujenga sasa temple. Paske hapa inaomba tunenda tuko nafatana pole pole, tunenda tuko nafatana pole pole juu tusife confusion. Daniel alikuwa biko mkaptivite. Hapa ilikuwa mwisho ya empire ya Babylon. Babylon inaisha, Bamedi na Baperse banaanza tawala. Alors jou baende jenga temple, ifale tukamatie Esaïe 44 verset 28. Esaïe 44:28. Amen. Ninayesema juu ya Kiro mchungaji wangu, na atafanya yote ambayo yananipendeza, hata kuambia Yerusalema utajengwa,
Amen. na lile hekalu 27. msingi wako utawekwa. Amen. 27. Verse Umesoma 27. 28? Okay, tunaona ya kwamba nabii Isaya alikuwa kashaka tabiri deja des enfants kule mbele juu ya Cyrus kule kwako ndio banamuita Kiro. Mais en français banasema hivi, j'ai dit de Cyrus, Ninasema il juu ya est mon Kiro. berger Ni et il mchungaji wangu. accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Amen. Esaïe iko prophète mwenye aliishi vers les années 700 740 mpaka 680. Donc mbele utawala ya Babilone yanje njo kwenye Esaïe aliishi, alikuwa ashaka kufa zamani, mena ashaka prophétiser que Cyrus le roi de Perse, Kiro mfalme wa Peresi. amen, que Cyrus ataletaka ordre que Jérusalem soit rebâtie et que la maison de l'Éternel soit rebâtie. Amen. Alikuwa kashaka sema kule mbele. Kisha nyuma Jeremie le prophète yenye tuliweza soma ndani ya Jeremie 25 verset 10, tukasomaka vile ndani ya Jeremie 29 kwenye Jeremie alikuwa kasha tabiri kusema ke taifa ya Israel itenda mutumwa panda 70 ans. Njo hii 70 ans yenye tuko naona hapa, 70 ans ya captivité. Hii Jeremie le prophète alikuwa kanaye vile ashaka tabiri juu ya hii 70 ans ya captivité. Donc Jérémie alikuwa katokea huku nyuma ya Esaïe, mais Esaïe alikuwa kanashaka sema. Donc ce qui veut dire que parole de Dieu inakuwa kama harmonie. Vile vile vyenye bilisemewanga kule zamani. Amen. Jérémie anatokea naye anakia sema vile vile. Amen. Alors ni wakati yenye Daniel alikuwa naangalia sasa mkitabu balikuwa biko mkaptivite, maana ke yeye anakia vumbula ke hapa Jérémie gizi alisemaka tuta fa 70 ans ndani ya captivité, il fallait ikuwe tu 70 ans, yaani 70 ans. Jona angalia tuko deja mu 68e année. Ce qui veut dire que kuna bakia miaka 2 wakati naisha. Mememana sie leo tuko naangalia malama mbalimbali zenye zinasemeka ndani ya Matthieu 24, ukasoma pale ndani ya Mark 13, ukasoma ndani ya Luc 21, ile chapitre zote ukazisoma ziko na décrire maevenema zenye zitafika mbele ya levement. Amen. Alors ni kupitia maandiko njo tuko naona ke wakati nataka isha. Attitude gani tunapaswa kamata leo sasa tuko naangalia ke wakati naisha? Jeremie alienda kumagoti, Daniel plutôt alienda kumagoti, akaanza aomba. Cha kushangaza leo wewe utajua yeke tuna nini na Biblia hauna. Omwe Jeremie alikuwa iko mkaptivite kwenye hakuna eglise, hakukuwa na sahau kusoma maandiko. Tukasema tunaangalia kwanza hapa jusqu'au dernier ban. Siwe kama tutahesabia mabiblia ngapi. Na Biblia hauna. Oro andiko iko nasema ndani ya Luc 21 ku 36, nisomie pale frère Daniel. Luc 21 36 inasema veillez et priez pourvu que ce jour-là ne vous surprenne pas. Jour ile siku isi tushtule, inomba tukeshe na kuomba. Amen. Kukesha haiko kulala nje kila siku. Kukesha ni kuangalia mu maandiko. Kuchunguza maandiko, utachunguza maandiko hauna Biblia. Tena haukose hata franga akuza Biblia. Haukose Biblia kwa akose 5 kilo kakao, je crois bien, na unanunua Biblia. Soma Luc 21:36. Luc 21 verset 36. Lakini tazameni kila wakati mukiomba mupate nguvu ya kukimbia maneno haya yote yatakayokuwa. Swahili yako iseme bien. Français yangu inasema veillez donc et priez. Mukeshe na kuomba. Donc ni kukesha na kuomba. Kukesha haiko kukesha ya kulala nje kila siku. Ni kukesha ya kuchunguza maandiko. Hapa hii kitu inafika tena. Andiko inasema nini? Mwenendo wangu hii maisha yangu yenye niko naishi, eske vraiment kabisa akakuya leo ndaenda kweli? C'est ça, ile ndio kuvenye biko nasema hapa. Chez moi on dit ceci 21
36. Veillez donc et priez à tout temps, mkeshe basi na kuomba kila wakati, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. kusudi Amen. mupate nguvu ya kukimbia hii maneno yote Et de paraître itakayofika, debout devant le Fils de l'homme. na Amen. kuonekana mnasimama mbele ya mwana Veillez wa donc watu et priez à tout temps. kila wakati. Wakati yote. Maintenant hauna Biblia. Oro mwi kizazi ya leo ndio tungekuwa na attitude ya wale bafrere balikuwa nayo wakati wakati ya Paulo kule Beroya. Acte 17:10 tusomie pale. Hapo balikuwa nachunguza wakati predication inaisha, banaenda kala tena nachunguza eske byenye Paulo iko natuambia eske iko kweli. Utachunguza hauna Biblia. Kisha tuko na tayarisha alevema iko nakuya frere. Seigneur iko nakuya. Mungu atusaidie sana. Donc nini wakati yenye tungekuwa vraiment tunaangalia tuko kuveiller en tout temps na kukesha ni kuangalia mwenendo wetu yote. Meme mwikilte sa tuko na j'assemblée. Tuko nakuya, tuko na kiabudu na attitude gani? Donc uko nakuya kukilte jubo banalu bashafika tena mabaku hakuna mwenye ende mshamba. Na huko hakuna kope kenzere hakuna vya kufanya acha niende hiyo tu. Unakuya mwile hali ndio yenye unakiabudu hapo. Frère nani tishiki alitoka tupreshia hapa juu ya le concerné. Bahusika. Amen. Mwenye iko muhusika saa hii iko nachunguza na angalia eske saa hii parce que tuko deja frère Frank alituambia tuko mwisho ya wakati, donc iko kakidogo hivi. Ni wakati ya mwenye iko concerne saa hii kuchunguza muhali yote. Meditation ndio tushaka sahau. Kutuba frere bakafika banaikala chini ya miti pale Roma. Bazalendo bashafika tena kule mabakua. Na huku tena kama wapi tena ambu tena na huku korale taanja batu biko mwile masolo. Alors ile même attitude ndio mtu atakia ingia nayo mtu anekala tu pale. Mutaimba mtu iko pale kwanza ile mafikiri ya bazalendo nini iko kukichwa. Meditation haiko. Vraiment. Mungu atusaidie sana. Zaidi. Mungu atusaidie kilte inaanzaka donc avant korale ianze unakuya onekala bila kuangalia huku gauche droite. Ndugu Branham unabizungumzia ndani ya la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Utaratibu ndani ya kanisa même dans l'ordre de l'église ya 1963. Branham unasema unafika unaikala kwanza kama uko na Biblia yako unasoma Biblia unachunguza uko najitayarisha de façon que kilte ianje kwanza na uko na utayari. Mekilte na kia kanja na tuko na mapase mwaza kunyo. Mungu atusaidie sana. Wakati kunaenda mubaya mes frères bien-aimés. Siku ziko nenda fo. Leo dunia hakuna fazi kwenye kuko stable. Leo njoo hapa nije kukilte tuko nilikuwa nafuata journal ya France 24. Kumekuwa séisme Colombie. Iko pays iko mu Amerique Latine kule chini ya Amerique kule. Batu banakufa 281. Nyumba na bamwangikia hapa sasa hivi ma 12h. Mutetemeko tremblement napita mpaka saa hii bila ile go bila kwanza provisoire. Batu banakufa. Ayer kule leo en Occident inji za mingi pori ziko na lungula ovyo. Sijue kama unafuata mabari. Donc moto inajanjia ma hectare 40,000 hectare inalungula. Huku kwetu tuko na masakre. Wende huku masakre. Donc ni kusema hali hayo peke kunaonesha ke hizi alama vraiment siku kwenye tuko naendea siku naenda mubaya. Alors kama uko concerne uko moya wa bibi ya harusi ni wakati sasa ya kujichunguza. Soma Luc 17 acte 17 verset 10. Mara moja ndugu walituma Paulo na Sila kwa usiku hata Beroya. Na walipofika kule wakaingia katika sunagogi la Wayuda. Watu hao walikuwa wema kuliko wale wa Tesalonika. Amen. Kwa sababu walipokea neno kwa nia iliyokuwa tayari kabisa. Amen. Walitafuta maandiko kila siku. Amen. Kujua hakika ya maneno yale. Amen. Amen. Huku kwangu banasema walitafuta kila siku kujua hakika ya maneno yale, kule kwako haseme bien. Mais en français on dit ceci,
banasema hivi. Aussitôt, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Walikuwa nachunguza eske hii gizi tuko nenda na hii asenye magizi vitu biko nenda tulisoma andiko fulani nifike tena kwa nyumba nichunguze kwanza. Parce qu'il arrive des fois où un prédicateur hapa juu ya kusema anaweza sema ulia kusema desa anasema sa maintenant wewe sasa uko nachunguza ndio na kiaku tunakuta ke ça arrive même des fois où frère Branham uko na prêcher anasema kitu kingine ulia sema kitu kingine. Ni wakati ya kuchunguza maandiko. Amen. Mungu atusaidie sana, ni wakati ya kuchunguza maandiko. 2 Pierre 1:5 iko nasema faites tous vos efforts de joindre à votre foi la vertu. Fanye kwa nguvu zenu kuongeza kwa imani yenu. À la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc ni kila mtu kujichunguza kuangalia we umefikia wapi. We mwenye ungali kunivo ya imani tu, jikaze ongeze iko tena verti. We mwenye uko tena kuwema na we jikaze ongeza ko connaissance. Parce que kama mtu hawatendre ile stature de l'homme parfait, hakuna baptême du Saint-Esprit. Na tuliweza kuna dimanche tulisomanga ndani ya Thessaloniciens 5 verset 23 wanasema que donc sanctification iko processus yenye Mungu yeye peke ndio anaifanya kubatu. Anaanza takasa kwanza nafsi mule ndani, kisha anatakasa roho na mwili vile. Amen. Mungu atusaidie sana vraiment. Tupime kuangalia tena kuprendre conscience ya hii wakati yenye tuko naishi amo leo. Tushakuwa distrait. Benye batabakiaka kwa levement, haiko batu benye abasikiaka message. D'ailleurs hapo haita basumbuaka kitu. Na batu benye batabakiaka ukasoma Matthieu 25, bale ba 10 vierge, bale 5 bengine balibakiaka juu habakukuwa tayari. Bali négliger préparation yabo. Alijikontante tu gizi asha pepesuka muro basi aminisha ishia tu hapo. Amen. Anashikontante tu gizi nisha imba teno mkorale basi mie nisha maliza. Anashikontante gizi nisha prêcher binaisha pale nisha maliza. Alijikontante tu na onction. Mais hawakuweza kufikia baptême du Saint-Esprit. Amen. Mungu atusaidie sana vraiment. Hapa ku 536 ni fait à captivité. Ordre Jérémie le prophète tulisoma Isaïe alikuwa shaka tabiri que Cyrus ataletaka ordre ke nyumba yangu ijengwe na Jerusalem ijengwe. Alors natukamatia Esdra chapitre 1er verset 1er. Esdra 1er verset 1er. Basi katika mwaka wa kwanza wa Kiro mfalme wa Persia, ili neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akasukuma roho ya Kiro mfalme wa Persia afanye tangazo katika ufalme wake wote na kuliandika vile vile kusema katika mwaka wa kwanza wa Kiro, ici chez moi on dit ceci: la première année de Cyrus roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Amen. Mungu akalamusha roho ya Kiro. Jua nini? Parce que l'Éternel veille toujours à sa parole. Mungu aliveye kwenye Isaia alikuwa kashaka sema. Amen. Amen. Ye njo akalamusha roho ya Cyrus. Amen. Et si parle Cyrus roi de Perse.
l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, à Juda. Bwana Mungu wa mbingu amenipa falme zote za dunia, naye akaniagiza nimjengee nyumba kwa Yerusalema ulio katika Yuda. Amen. Amen. Hapa Cyrus Mungu ana réveillé esprit yake pourvu que apane ordre ya batoto ya Israel batoke mutumwa wa Babylon barudie Jerusalem baende jenga hekalu. Hapa inaomba tunaelewa gizi kuko difference, kulikuwa difference ya kupana ordre ya kujenga hekalu, na nyuma tena kulikuwa ordre yengine ya kwenda jenga sasa Jerusalem avec toutes ses murailles. Na hapa njo batu mingi banafaka confusion sabi konafaka calcul ya 70 semaines saba nakia nja ku ordre hii ya kujenga hekalu binabakoroga. C'est pourquoi unendora ba témoins de Jéhovah, les adventistes na même batoneristes bengine binabakoroga. Donc inaomba tunajua kwanza que ordre ya kuletewa juu ya kujenga hekalu kwanza ililetwa na Cyrus kumwisho ya captivité vers les années 536. Donc i 70 ya utumwa na njo inaisha. Amen. Amen. Wakati alileta ordre tukamatie chapitre 3 verset. Na wakati balienda hawakujenga hekalu pale pale. Na hekalu kujenga balijenga na mainterruption. Habakufika banajenga mara moja inaisha. C'est pourquoi ndako obligé kwanza nitie kakale kidogo pale juu tuelewe. Situvurugi. Chapitre 3 unaanza ku verset 2. Verset 2. Halafu Yesua mwana wa Yozadaki akasimama na ndugu zake makuhani, na Zerubali mwana wa Saltieli na ndugu zake wakajenga madhabahu ya Mungu wa Israeli, kutoa sadaka za kuteketezwa juu yake, sawasawa ilivyoandikwa katika Torati ya Musa mtu wa Mungu. Amen. Amen. Balienda turu wa kwanza balifika bakajenga kwanza madhabahu. Habakwanja jenga eglise yote. Banafika kisomo kiko chini, bananja shimamisha kwanza hii madhabahu. Ndio ni balianjaka jenga. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Toka siku ya kwanza ya mwezi wa 7 wakaanza kutolea Bwana sadaka za kuteketezwa, lakini misingi wa hekalu haujawekwa bado. Balianja jenga kwanza madhabahu, misingi ya hekalu haikuweka kwanza. Amen. Alors au verset 4, au chapitre 4 verset 1er, tuanze soma 10e verset à chapitre 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, na wakati wajengaji walipoweka msingi wa hekalu la Bwana, bakaweka sasa misingi ya hekalu mu 7e mois ya ile ane agizi balitokaka. Ndio banaweka misingi ya hekalu. Fondation bananja jenga sasa temple. Tutaenda tuko naruka juu usomi kwa mrefu tukasema tusome vyote ça va nous prendre du temps. Ku chapitre 4 tunaona ya kwamba saba alikuwa bananja jenga baadui les ennemis banakuya banaanza fa de toute façon ba interrompre ile kazi. Amen. Parce que kwenye Mungu iko mkazi, adui anakuwa kaneko toujours pembeni. Sa ushanguka adui anakuwa keko kalme, haizi kutokea iko muraha. Mesona anja shimama tu hivi hali. Mishale yote na kugeukia. Amen. Chapitre 4. Les ennemis de Juda
de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Basi wakati adui za Yuda na Benjamina waliposikia ya kama wana wa uhamisho walijenga hekalu kwa Bwana Mungu wa Israeli, bakasikia ke bana ba Israeli biko na jenga hekalu, bakakuya dans la ruse. Ils virent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esdras à Edom, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Wakakaribia Zerubali na wakubwa wa nyumba za baba wakawaambia: mturuhusu tujenge pamoja nanyi, kwa maana tunatafuta Mungu wenu kama ninyi, na tutamtolea zabihu toka siku ya Esari Hadoni mfalme wa Asuria ambaye alitupandisha hapa. Bakakuya bakasema tutajenga limoya na nyie. Oro maandiko jasema nini? Ni baadui. Eske adui anaweza jenga na we adui unakia jenga tena na adui yako, eske ile kazi itaendelea? Shabaya ilikuwa nini? Ilikuwa baadetruire kazi ya Mungu, hekalu isijengewe. Alors ukasoma na ukashuka na usomi pale chini inasema Zorobabel akakatala. Hatutajenga na nyie nyumba ya Mungu wetu. C'est pourquoi si atucroyez marcho atuamini marcho assemble. Oh, tutembee tu limoya, tutembee limoya tunaenda wapi? Wewe uko na uko mashimu, uko kama na mangurumo, uko poligami, sasa tutaenda na wewe wapi? Kama uko kule wewe unaamini marcho assemble, si hatuamini marcho assemble hapa. Moize acha kulala. Unalala sai we jeune garçon batate biko kule si nyenjo ba jeune ba shujaa kesho. Sasa mafundisho unalala, mangurumo zitakuingia. Hatuamini marcho assemble, twende limo tunaenda wapi limo? Marcho assemble yetu iko tu ndani ya Biblia. Mwisho ukakiana mafundisho yako yenye tunachia hivi kuhuru mtu mimi na katala unapita muzako, hatutajenga na wewe. Parce que Paulo anasema nimeweka msingi. Korinthie 3:10 nimeweka msingi. Na hakuna mwingine mwenye atakia weka msingi nyingine. Hakuna. Ile msingi yenye mewekewa nyenye tunapashwa jenga. Kwa una kiana vyako mangurumo zako manini, pita kunjia yako na mangurumo zako. Amen. Mungu atusaidie sana. Batoto ya Israeli bakasema hatutajenga na nyie. Ukaendelea kule mbele, usomi iko ya mrefu, peut-être je peux expliquer. Ukaendelea kule mbele, ikafika wakati moya bakasema sasa aba hivi gizi wananja jenga tena, maneno inaanza. Bakakuwa oblige baseme bongo. Wanatuma barua kwa mfalme kule aseme nono, hawa wa Misri gizi bamekia wananja jenga hapa, banakuwa ba rebele. Bakatuma barua kule Babiloni, wanambia mfalme aba gizi bananja jenga iko vile rebele tena batajirebele ku mfalme. Mfalme akatuma tena barua nasema nono, muarete ile kazi kakwa arete. Bakaingia muamnezi, donc mkujisahau, baada bakaikala sebo gizi bamesema tukiache tunakiachia pale. Bakaikala alors il a fallu tena Mungu aseme kupitia Age le prophète, tukamatie Agai, Age premier. Aseme kupitia Agai kusema ke nyie gizi mushafika kule sasa munasahau kujenga nyumba yangu. Njoo inacha muko na lima hamuvune. Uko napata salere unaitia mumufuko wa kutoboka. Hamuko nafanyikiwa juu musha sahau. Amen. Musha sahau kujenga. Agai tukamate ku chapitre 1 anja tuku verset 1. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, kwa mwezi wa 6, kwa siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa Hagai nabii kwa Zerubali mwana wa Saltieli mtawala wa Yuda, na kwa Yoshua mwana wa Yosadaki mkubwa wa makuhani likisema: Bwana wa majeshi anasema hivi akisema, watu hawa wanasema wakati haujafika bado, wakati wa nyumba ya Bwana kujengwa. Wakati ya kujenga nyumba ya Bwana hayafika bado.
Ukaendelea na usomi huku njoo nasema c'est pourquoi muko na unatumika hamupate kitu parce que musha sahau le fait que bali interrompre kazi nyemu nasema wakati ya kujenga hayafika. Kisha nyuma pale kwa akasema ainsi dit l'Éternel, mwende mujenge nyumba yangu. Akamwambia Agé le prophète avec Zacharie benye balikuwa ba prophète à l'époque, bakamwambia Zorobabel le gouverneur nani Josué le sacrificateur, souverain sacrificateur, mwende mujenge. Amen. Bakaenda banenda jenga même si mfalme alikuwa shakataza basijenge tena, mais parce que Seigneur alisema bakasema tutajenga tu. Amen. Jo bakaenda sasa bakaenda endelesha majengo. Bale batu bakakuya tena muko na jenga hapa si mfalme ashakataza musijenge. Jo bakakumbuka gizi hata gizi hapa batu biko na tuendia ya d'autres termes kujenga. Mais si Cyrus mfalme ule Cyrus alitupatia ka ordre ya kujenga. Amen. Njo bakabatuma basema mwende uliza mfalme angalie tena mu vitabu. Akaverifia na consulter vitabu akaenda kuta ni kweli Cyrus alikuwa kashaka bapatia autorisation ya kujenga nyumba. Demo ziko na kutembeza zinakutembeza me unasahau gizi promesse ziko mu Biblia. Paka unaacha kisomo juu ya akose piaka tuseme. Unaacha kisomo oro unasahau gizi ahadi ziko mu maandiko. C'est pourquoi il avait fallu tena l'Éternel atume nabii kubambia mwende mujenge. Sike munasahau gizi Kiro mfalme Kiro alibapatiaka autorisation ya kujenga. Amen. C'est pourquoi batu benye wanasemaka tuko dini juu ya hii nini hii. Semeki. Leo akose isha kuwa CMJC. Nilikuwa sana naona hivi. Centre missionnaire évangélique au Congo. Leo akose biko naita Centre missionnaire de Jésus-Christ au Congo. Nilikuwa sana nafuata sijue kama ushapata information mzee. Nilikuwa sana nafuata ndugu Mwamba jana juzi walikuwa na reunion wa ministre Lubumbashi. Apparemment kale ka changement tu kidogo hapa evangelique na kwa Jésus-Christ. Bengine wanasemaka tushaka kuwa dini akose muso yetu ya eglise mzee hii iko amo hii. Haya kwa ndani. Meka meme sasa tunaandikaka barua zetu za kanisa misa nilionaka uliandikaka barua ilikuwa kanaandikiwa kwa hii. Yenye niliendana huko hospitali. Alors batu benye habajue banasema kia sinyie na nyie semeke hii na nyie mko tu sasa pake saseka. Alors ninasema hivi pourquoi? Parce que mbele hekalu ijengwe balibandikiaka barua mwenye alibandikiaka ilikuwa mfalme Kiru. Juu ya kuonesha autorisation ya leta inabapatia autorisation ke bajenge. C'est pourquoi ça balibasumbua sana bakasema nono urudie kule wende uliza kama baangalie mu archive kama hatuna autorisation ya kujenga hapa. Alors bakaenda bakaangalia kweli bakasema nani Darius ndio aliwasha kwa mfalme akaangalia akaona c'est vrai mfalme alibandikiaka barua baende jenga. Alors bakaacha kubasumbua na akasema sasa batu yote kila mtu uko obligé donc tuseme volontairement mwenye atapenda ulete msaada ya kusaidia ile nyumba juu yale parce que mfalme alikuwa kashaba patia autorisation. Donc hii kitu hii peut-être ninasema hivi juu mba frère kule ya des fois mtu anaweza kuuliza ubie kwa ba mingi benye habayue hii semeke hii. Dada unayua semeke. Bo hamwezi yua juu haiko njoo kusema njoo dini yetu. Donc haiko dini bengine banayoaka sepake parce que njo denomination d'ailleurs njo alama ya zehebu ile donc jina yenye ile njo inaba identifier. Meshi banaweza kuuliza huko kanisa gani? Niko tu museri. Museri sasa njo jina kanisa yenye njo nini? Iko tu kifrere message tu. Kanisa yenye haina jina. Maintenant le temps hatuwezi fonctionner le temps na haijui. Manake hatuwezi fonctionner l'État na haijue anere itatufunga. C'est pourquoi mbele ya kufonctionner il faut autorisation ya l'État. Na hii ilikuwa wakati ndugu Frank anafika la première fois Kinshasa, sana acha bandugu anasema basi sasa hapa hivi huku kwetu l'État itatusumbua au moins
tubakie na autorisation l'État itujue parce que église zinalipaka impôt ku l'État na taxe même si hapa hatuwezi lipa directement, mais il faut ujue ke kini kuko benye banalipiaka hii kanisa banatulipiaka Bunia, voilà, parce que inagawanya ma région ako c'est le frère Philippe wa Bunia ndio anaangalia hii région ancienne province orientale. Donc il faut tulipe. Alors jour tulipe l'État hamwezi kiaja enregistrer ku l'État banauliza sasa jina kanisa nyonyoni use hatuna dini, watasema mtu na binu eza diete muko ba mazimu kanisa itakosa jina. C'est pourquoi il fallait kukue jina yenye l'État ndio inatujua mumwile jina. Mais si hatuko kanisa ya Semeke haiko hivi dani ile ni identification ya l'État. Leo ishakuwa CMJC. Donc ni jina yenye l'État inatujua mu Mesie tuko kanisa la Kristo aliye hai. Amen. Amen. Alors bakajenga construction ikakia isha construction ikaisha ya temple. Kisha nyuma bafalme bengine bakakuya parce que hapa tunaona ke ufalme wa Babilone isha hapa tuko mufalme deja ya Bamedi na Bapersi. Bamedi na Bapersi. Alors bafalme bengine bakafatana hapa ti tukakia fika kumufalme mwengine alirenyaka vers les années 465 ndio wakati alikamata pouvoir, walikuwa namuita Artaxerxes. Tukamatie Nehemie premier. Artaxerxes. Tuko naona kwenye majuma 70 zinanja hesabiwa. Parce que hapa Daniel malaika alimuoneshaka ke majuma 70 zimewekwa juu ya Yerusalema na juu ya taifa ya Daniel. Me hakusemanga zinaanjia pale. Parce que Daniel 9 anasema zile majuma zimewekwa, na ukasoma ku Daniel 9:25 ndio wanasema depuis le jour où l'ordre a été donné que Jérusalem sera rebâtie ya kujenga upya tena Yerusalema, pale njo kwenye sasa zinaanjia 70 semaines. Donc huku tunaona huku kwanza iko ordre ya kujenga hekalu. Kulikuwa ka ordre ya kujenga hekalu na kukakuwa vile ordre ya kujenga Jerusalem mena, parce que zamani mavile na zinakuwa entouré yako mira ya kabambi. Alors Nebukadnezar alikuyaka alivunjaka na hekalu na ile lupango yote ile mire yote. Amen. Tutasoma hapa kwanza ndani ya Apocalypse, livre scellé de 7 sceaux, page 155. La captivité prit fin presque 2 ans plus tard avec la permission donnée par le roi de Perse de reconstruire le temple à Jérusalem. Yaani utumwa uliisha miaka 2 baadaye, wakati mfalme alipana ruhusa kwa ajili ya kujenga kanisa ama kitambe hekalu huko Yerusalemu. Amen. Donc captivité ilishaka hapa mwiruhusa. Amen. La ville elle-même ne fut construite avec ce muraille qu'environ 100 ans plus tard. Sasa kujenga ile muji na ukuta zake zilijengwa nyuma baada ya miaka 100. Karibia miaka 100. Donc ukatoka hapa ku 536 ukiafika ku 465 juu tutaangalia gizi haiko hapa njo kwenye ordre ililetewa. Hapa njo mwanzo ya utawala ya Artaxerxes. Amen. Alors, 100 ans plus tard, njo ordre ikaletewa. Sasa soma ndani ya Nehemie premier.
Nehemie premier. Frère, uko na rêve? Niko Soma basi. Nehemia chapitre 1 Daniel. verse ya kwanza. Maneno ya Nehemia mwana wa Hakalia. Basi ilikuwa kwa mwezi wa Kisileu kwa mwaka wa 12, wakati nilipokuwa katika Susani ngome. Hanani mmoja wa ndugu zangu akakuja kwangu, yeye na wanaume wengine toka Yuda. Nikawauliza habari za Wayuda waliopona, watu wa uhamisho walioachwa, na habari za Yerusalema. Wakaniambia, watu wanaobaki wa uhamisho pale katika wilaya ni katika mateso makubwa na mashutumu. Ukuta wa Yerusalema umebomolewa vile vile, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ameshimamia pale. Nehemi akapata batu, yeye alikuwa angali kule kufazi kwenye mfalme, alikuwa anaikala, hakuwa kwabo Yerusalemu. Akapata batu yenye banatoka kwabo, sa vile tunasipozeke kapitali iko Mambasa, hapa njo Biakato. Ame akapata batu banatoka Biakato, akauliza habari ya kule kwetu Biakato. Wakamwambia kule manake vile iko tu inabomolewa, ukuta zote ziko chini. Kisomo kule manake habiendeki. Kisomo kisa hakuna kitu. Nehemi akapata uchungu. Aye tu kwetu vile mpaka saa ingali na bomolewa. Njoo attitude yenye kila mtoto wa Mungu anapashwa kuwa nayo. Wewe wakati kisomo napata maprobleme, wewe unajibile. Akapata uchungu, akasema ule kwetu mire zote ziko chini, na mwenye alimuletea habari akose alitia kama chuvi sana. Kasema yote nasambazwa, manake kule biote binasambazwa. Nehemia akaingia mu priere. Akalia paka akakuwa na huzuni ya grave. Leo tutapata wapi basere na bafrere benye banakuwa na huzuni joie evre de Dieu. Sa evre de Dieu haiendeki, unakuta mtu paka ile wakati Nehemia alikuwa il était un chanson du roi, alikuwa mwenye anamuwekeaka anatiliaka mfalme vin. Njoo kumutilia pombe, wakumutengea pombe. Njoo ba frère ba mingi bebiko na faiblesse ya doze, banajifunikaka na ile écriture. Sasa unaona Nehemia alikuwa natenga yeye peke. Saizi kwa natenga na haiko naonje fo aletie mfalme na shaona kwanza. Alors alikuwa kayenjwa anatengea kama mfalme. Donc kazi yake yeye ni kuangalia vea ya mfalme. Naangalia stock isha anaongeza, wakati ya kumutengea anakuya anatenga. Alors maandiko inasema c'était la 20e année du règne ya ule mfalme Artaxerxes. Donc 465 moins 20, maana tunaona ilikuwa mwane 445. Mfalme akaangalia Nehemi huyu tunakuwa naye anakuwa joyeux saa yote, anakuwa iko na jibile. Zingine iko na luwe, iko naimba bakantike ba wokovu. Leo Nehemi anakuwa kimya hivi, iko nini? Akamuuliza Nehemi, unagonjwa? Aseme hapana, hata niko bie. Sasa mbona uko baridi? Problem iko nini? Asa ndakuwa na furaha aye na kwetu vile tu iko devasté. Ndakuwa na furaha na parole de Dieu. Donc église iko na maprobleme. Ndakuwa mfuraha Ndio mfalme akamwambia ile tu njoo inaacha mara moja hauniletie mvinyo na furaha. Sasa zingine akose siku nyingine alikuwa anamuletea mvinyo iko na la joie njoo inaacha tu. Sasa ile tu. Mfalme anamwambia okay, haina shida. Anamwandikia barua. Autorisation ya kwenda jenga nini? Jerusalem. Anamwandikia sasa autorisation ya kurebature Jerusalem.
donc ya kubatir sasa mugi. Donc hapa tuliona autorisation ya kujenga hekalu. Hapa ni autorisation sasa ya kujenga nini? Vile mamiraye zote. Amen. Hivi vitu hayombe kubikofonte. Rudia kule ku Daniel 9 verset 25 je crois. Daniel 9 verset 25. Ujue basi na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu, tangu kuweka amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu, hata mpakaliwa mkubwa yatakuwa majuma 7 na majuma 62. Amen. Acha pali ndio kutakuwa 7 semaine na 62 kwanza. Hii 69 semaine kwanza. Sike tunaona 70e semaine ayo iko tena nyuma. Mezenye zinafatana ni hizi mbili. Amen. Tuko nafatana bien. Majuma 70 iliwekwa juu ya wokovu wa Israeli. Me ile majuma ilianja sangapi kwenye balianja ikonte? Juu tuone kama zitaishia wapi. Oro banasema kutoka. Donc kutoka kwenye ordre ya kujenga Jerusalem mpaka kumupakaliwa kuko majuma 7 na majuma 62. Manake total 69 semaine ndio zenye ziko mpaka kumupakaliwa. Donc Jésus Christ ndio mpakaliwa. Tuko nafatana bien. Antukani napenda hii vitu tuvielewe, c'est pourquoi niko na jikaza niende pole pole. Je tuelewe bien. Donc pour une petite récapitulation. Ba Israël balikuwa mutumwa panda 70 ans, miaka 70. Zenye zilianja hapa ku 606 mbele Yesu azaliwa, parce que tunaona hii wakati yote ni mbele ya Yesu tu kuzaliwa. Na tulisemaga ke kule zamani balikuwa na konte na biko narudia nyuma. Donc utakonte kwanza ku 10, 9, 8, 7 mpaka 0. C'est pourquoi hapa utaona ke hapa balingia mutumwa ku 606 wanarudia nyuma mpaka kwa ane 500. Donc kwa ane 536 ndio kwenye utumwa inaishia. Membele ile utumwa iishe 2 ans avant muane 538 manaki njo kwenye sasa Daniel alikuwa iko nasoma mukitabu ya Jeremie le prophète. Iko nasoma njo akiangalia ke unabili semaka ke tutafaa huku 70 ans. Oro tuko deja mu 68 ans. Maana kinabakia tu 2 ans juu tutoke mutumwa, parce que Mungu akisha sema nasha sema. Mungu alisema 70 ni 70. C'est pourquoi akaona ke kunabakia 2 ans. Njo akaangalia ke tulikiaka huko mutumwa, tulionaka dimashi ke balingiaka balikia mutumwa juu habakukua tena na heshimia sheria ya Mungu. Balikuwa na neglige masabato za Mungu na sheria nyingine yote, njo iliacha banakia mutumwa. Jeremia kaangalia tukatoka huko mwi utumwa tena na tungali na yeye attitude, acha nikwe niko na muomba kwa Mungu atusikilie huruma. Alikuwa naomba juu yake yeye mwenyewe na juu ya taifa mzima. Yeye alikuwa na prier juu ya retour hii ya kurudia huko. Mais le fait que alikuwa na jikosakre, Mungu akamfunulia kupitia vizio sasa mpango yote ya wokovu ya taifa yake. Amen. C'est pourquoi wewe mwenye uko na zawadi, unaonaka ndoto, unaonaka vision, unakuwa na profesi. Uko mtu unapashwa kwa na jitakasa sana. Unaomba sana, basi sasa uko naomba sana, sasa unajikosakre sana, njoo Mungu atakufunulia zaidi. Amen.
Donc hapa Daniel habakumfunulia tu juu ya retour yabo ya kurudia huku kwabo Jerusalem, me bakamfunulia sa mpango yote ya wokovu ya taifa ya Israeli mpaka kumwisho. C'est pourquoi malaika Gabriel akashuka hapa 538 ndio akamwambia sasa 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Juma 17 zimewekwa juu ya taifa lako na juu ya mjini mtakatifu. 70 semaines zimeweka kwa ajili ya taifa ya Israel na kwa ajili ya muji mtakatifu, ça veut dire Jerusalem. Alors ile majuma ile 70 semaines bali énuméré par balisema pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour entre les saints des saints à la fin, pour amener la justice éternelle. Donc ni kuonesha kuanglobe manake kuconclure kazi yote ya ukombozi. Pour sceller la vision et la prophétie biote ilikuwa bitu 6 yenye ilikuwa enimereke biote donc kuonesha ke kazi ya ukombozi inaisha complètement après 70 semaines. Amen. Kisha nyuma akiendelea anamwambia sasa ku verset 25, sache donc depuis la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, veut dire sasa hapa kwenye Jeremie banakia mwambia parce que tuliona ilikuwa la 20e année ya règne ya Artaxerxes mwenye alirenye ku 465, mais maandiko nasema pale ku Jeremie premier ilikuwa ku mwaka wake wa 20, donc ça alikuwa amefaa 20 ans ku pouvoir. Gizi leo tuko na Fachi aliingia ku pouvoir ku 2018. Alors mara moya bakakuuliza kama Fachi amefaa miaka ngapi ku pouvoir, utakonte kwanza ku 2018 19 20 21 22 23 24 25 26. Mara moja patu se amefaa autant d'années ku pouvoir zenye unapata. C'est pourquoi na shitu na konte kwanza ku mwanzo ya ule mfalme Artaxerxes kuingia ku pouvoir mpaka kwenye 20 itaishia, njo kwenye majuma zitaanjia gizi maandiko ilisema. Parce que ni depuis la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Alors il y a 7 semaines, il y a 62 semaines. Amen. Après 62 semaines, un noin sera retraché. Ce qui veut dire que après 7 semaines plus 62 et 69 hapa kwanza Yesu atakufa kwa msalaba. Tunaelewa? Hapa njo kwenye majuma zinaanjia. Tutasoma ndugu Frank. C'est ici. Apocalypse, livre scellé de 7 sons, pour 158e page, dernier paragraphe. Dans Néhémie et Daniel, il n'est pas question de la reconstruction du temple. Kujenga upya tena hekalu. Kitabu ya Daniel haizungumuze kuhusu ya Daniel na ile ya Nehemi haizungumuze tena kuhusu kujenga upya hekalu yenye tuliona huko. Mais bien de celle de Jérusalem avec ses murailles et ses fossés. Amen. L'ordre dont il s'agit ici, à partir duquel on commence à compter les temps, fut donné par le roi perse Artaxerxes à 445 avant Jésus-Christ. Hapa 445 njo ordre ilipewa. Amen. De cette date jusqu'à la mort du Messie doivent s'écouler 7 semaines.
mpaka kufa kwa Masia. Ils doivent s'écouler 7 semaines et 62 semaines. Unapaswa kufikana majuma 7 kuongeza kwa majuma 62. Amen. 69 semaines ndio tunaona kuanza hapa. Ndio tunaanza konte majuma. Alors, hizi majuma haiko majuma za masiku. C'est pourquoi tutapima ukreze kidogo pale parce que la plupart des fois tunakuwa comme si tunavisemaka na haviko biblique. C'est pourquoi tutasoma maandiko. Tutakamatia kwanza ndani ya Zacharie 4, je crois. Est-ce que c'est ça? Ndani ya Zacharie 4 verset 7. Zacharie 4 il me dit verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas que ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il replie et me dit, sais-tu si la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel? Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est Zacharie. Kwenye iko nasema un jour égale une année. C'est là où je suis en train de chercher. Je me suis trompé. Un jour égale Mungu anasabia siku moya iko huko, wakati yenye Mungu anaweza sabia siku moya ina représenter mwaka moya, hapana miaka 1000. Donc c'est une écriture que j'ai préparée, mais malheureusement Ézéchiel 4 plutôt. Ézéchiel, oh là là. Basi mutu ni mutu, faut kuelewa. Daniel, tafuta Ézéchiel 4 kule. Ézéchiel 4 verset 7. Na utati 5 anja ku 5. Oui. Anja ku 5. Chapitre 4. Chapitre 4 verset 5. Verset 5. Maana nimekuagizia miaka ya uovu wao, iwe kwako hesabu ya siku hata siku 390. Hivi utachukua uovu wa nyumba ya Israeli. Na tena wakati utakapotimiza hizi, utalala kwa mbavu zako za kuume, na utachukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, kila siku kwa mwaka mmoja. Amen. C'est là où j'étais en train de chercher. Verset 6 inasema hivi, quand tu auras achevé ce jour, couche-toi sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Amen. Manake mwaka moya inamaanisha siku moya. Surtout unatafuta hii masemene parce que ni masemene za miaka. Il y a des fois où mu langage prophétique Mungu anaweza utiliser siku ama mwaka. Utatukamatia Genèse 29 verset 27. Genèse 29 verset 27. Genèse 29 27. Tunasoma hivi. Ni wakati yenye Jacob anaenda tumika kwa nani, kwa Laban, jua muoe bibi yake. Sasa bakamudanganyaka na Lea, na alikuwa anapenda Rachel. Alors bakamumpoze tena tumike panda 7 ans. Hapa maandiko matakatifu iko nasema
iko na utiliser ile même langage ya une semaine. Verset 7. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras avec que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Amen. Soma Kiswahili. Verset 27. 29, 27. Timiza juma la huyu vile vile, na tukakupa mwingine vile vile kwa utumishi ambao utanitumikia miaka 7 mingine. Amen. Banasema miaka 7 tena banaita juma. Amen. Donc hizi majuma zenye balikuwa na balioneshaka Daniel ni majuma zenye juma moya ilikuwa na kwa 7 ans. Gizi juma moya na kwa na 7 jours. Amen. Takamata Levitique 25. Tuanze ku verset 2. Pendant 6 années, tu assemasseras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu accueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, état de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'assemasseras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Amen. Miaka 6 utapanda shamba lako, na miaka 6 utakata shamba lako la mizabibu na kukusanya matunda yake. Lakini katika mwaka wa 7 itakuwa sabato ya kustarehe kabisa kwa ajili ya inji, sabato kwa Bwana. Hutapanda shamba lako wala kukata shamba lako la mizabibu. Amen. Donc tunaona ke hizi majuma ilikuwa na kwanza majuma ya miaka. Alors hii 7 semaines plus 62 inafaa 69 semaines. Manake 69 semaines fois 7 ans. Parce que semaine moya iko na representer miaka 7. Amen. Alors hapa tunapata tous ceux qui ont des machines calculatrices. 483. Tunapata 483 ans. Manake miaka yenye ingekuwa kuanza ku 445 mpaka siku Yesu atatundikwa kumusalaba, hapana siku ya kuzaliwa. Parce que balisema après 62 semaines un noix sera retranché. Et cette semaine pour retourner un peu derrière, et cette semaine ilihusu hii reconstruction ya mji wa Jerusalem. Parce que tuna cette semaine inafaa 49 ans. Ile 49 ans ndio yenye muda yenye likamata juu bamalize kujenga hii mji wa Jerusalem. Na ukasoma bio maandiko pale biko nasema ça sera à d'état fâché. C'est pourquoi wakati balikuwa na jenga muvita. Ifika wakati mko na jenga na mko napigana, ni wakati yenye kwa wanaume balikuwa namuita Sanbalati. Alikuwa napiganisha sana taifa Mungu wakati balikuwa na reconstruire ile mirai. Alors muda inaisha, tutaendelesha kesho, tunaishia hapa. Ku crucifixion. Kesho tunaendelesha ikiwa mapenzi ya Mungu, na Mungu atubariki. yote kwa